श्री समर्थ रामदास स्तव। समर्थ पदवीभाजं महोत्साहधृतिप्रियं सद्गुरुं परमानन्दं रामदासं नमाम्यहम्। भक्तसनये विभक्तो यो भक्तलक्षणमुत्तमं धीमतायेन चोक्तं तं रामदासं नमाम्यहम्। ग्रन्थराजं दासबोधं प्रपञ्चपरमार्थयो बोधकं कृतवान् यस्तं रामदासं नमाम्यहम्। देशोत्थानोपनिषदम् आनन्दवनभुवनं द्रष्टं येनोद्बोधकं तं रामदासं नमाम्यहम्। विरागिणाय कृतायेन शिवछत्रपते स्तुतिं प्रबोधनाय हिन्दूनां रामदासं नमामितम्। विवेकगुरुतायेन नैकदा प्रकटीकृता राजकारणधर्मज्ञं रामदासं नमामितम्। जनस्वभावगोस्वामी स्वरूपोद्घाटनक्षमं लोकभ्रमार्प्रहर्तारं रामदासं नमाम्यहम्। रामभक्तं सतां वर्यं विरक्तं हितकारिणं मनोबोधप्रणेतारं रामदासं नमाम्यहम्। लोकसंग्रहकर्तारं सत्यभक्तिप्रकाशकं निःस्पृहं ब्रह्मनिष्ठन्तं रामदासं नमाम्यहम्। हनुमान् आगतः साक्षात् मतकल्याणहेतवे यस्य रूपेण तं वन्दे रामदासं नमाम्यहम्। कर्मभक्तिज्ञानरूपा साधना योगसंयुतां येन सम्यक्तया ख्याता रामदासं नमाम्यहम्। यत्नायत्तं नृणां भाग्यं यत्नदेवो भवानिशम् एवं सम्बोधिता भ्रान्ता रामदासं नमामितम्। मां वैशिस्ते साहाय्योऽस्ति रामशस्त्रभृतां वरं इत्याश्वस्तायेन सर्वे रामदासं नमामितम्। धीरता वीरता कार्यक्षमतां प्रवर्तकं सज्जनानन्दसन्दोहं रामदासं नमाम्यहम्। प्रेरणां राष्ट्ररक्षार्थं नैतृभ्यो देहि भो प्रभो त्वमेव शरणं नान्यः प्रार्थना मां वृथां कुरु। प्रेरणां राष्ट्ररक्षार्थं नैतृभ्यो देहि भो प्रभो त्वमेव शरणं नान्यः प्रार्थना मां वृथा कुरु। श्री समर्थ रामदास स्वामी महाराज की जय। स्वामी वरदानंद महाराज की जय।